আসসালামু আলাইকুম। হেই গাইস, তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। টিকটকে ভাইরাল হওয়া ৫টি গান নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হলাম। বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার ১। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले, अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर सासू अब। নাম্বার ২। তারপর হঠাৎ করে লাইফে আমার টুম্পা এলো। ও টুম্পা সোনা দুটো হাম্পি দে না, আমি মাইরি বলছি আর খইনি খাবো না। নাম্বার ৩। लोरी जाके मारे मन में तो झलकाई तू, मिट्टी सी चाशनी बुला के मन ने भाभी को। सावरी सी सूरत जो तने तड़पाए ले, ठुमक ठुमक मटके बिल्लोरी। নাম্বার ৪। रात को सताने लगे, मुझे अपने साथ तड़पाने लगे। तू आज पास से बुलाने लगे, तुझे छूना चाहे मेरे पिंक लिप्स। নাম্বার ৫। ভালোবাসার বাগান দিলাম, তুই দিলি অনল। বাগানের ফুল কান্দা মরে একবার ফিরে চাইলি না। আমার ফুলেতে বন্ধ